मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुव मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह। गुज़श्ता दर्स में यहूदियों और ईसाइयों का कौल नकल किया था। वो ये कहते थे कि हम ही जन्नत में दाखिल होंगे, हमारे अलावा कोई और जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहूदियों का ख्याल था कि यहूदी जन्नत में दाखिल होंगे, इनके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। ईसाई कहते हैं कि हम जन्नत में दाखिल होंगे, हमारे अलावा कोई और जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हम सब की सजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भुगत ली है, अब हमें कोई सजा नहीं दी जाएगी। और इसी तरह का ख्याल अब हम मुसलमानों के जहनों में भी है कि हम चूंकि नाम के मुसलमान हैं इसलिए हम ही जन्नत में जाएंगे, हमारे अलावा कोई और जन्नत में नहीं जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात समझाना मकसूद है वो ये है कि ईसाई अपने वक़्त में हक थे और उनमें से जो ईमान और आमाल सालिहा के पैरोकार थे वो जन्नत में जाएंगे, और जो ईमान और आमाल सालिहा से हटे हुए थे उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसी तरह यहूदी अपने वक़्त में हक थे और जो तालीमात पर अमल करते रहे, ईमान और आमाल सालिहा के पैरोकार रहे, वो जन्नत में जाएंगे, और जो नहीं रहे उनको जहन्नुम में जाना होगा और अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। और जिस वक़्त वो शरीयतें मनसूख हो गईं, अब मामला ख़त्म हो गया। अब जो नई शरीयत है उस पर अमल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, वगरना जन्नत में नहीं जाएंगे। और मुसलमानों को भी यही कहा जा रहा है कि अपने आप को झुका दो, ईमान लाओ और अच्छे अमाल करो तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, और अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी होगी। तो महज इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने से बड़ा फायदा हासिल नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पर समझाना मकसूद है। चुनांचे कुरान पाक में भी ये कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ईमान वालों, महज नाम का ईमान काफी नहीं है, बल्कि दिल से हकीकत से ईमान लाओ, वो मुफीद साबित होगा। तो इन लोगों ने और इसी तरह हम लोगों ने इसको बरादरियों की तरह समझ लिया है, कबीलों और खानदानों की तरह समझ लिया है। तो जैसे कोई बरादरी ये समझती है कि हम चूंकि इस बरादरी से ताल्लुक रखते हैं लिहाजा ये हमारे हुकूक हैं, तो इसी तरह ये समझते हैं कि हम भी यहूदी एक बरादरी हैं, बस जो भी यहूदी है वो जाएगा जन्नत में, चाहे ईमान आमाल सालिहा हो चाहे ना हो, इससे कोई गरज नहीं। और ईसाइयों ने भी इसको एक बरादरी की तरह समझ लिया है कि बस चूंकि हम ईसाई हैं इसलिए जन्नत में जाएंगे, या ईमान और अमाल सालिहा का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो मुसलमान भी यही आहिस्ता आहिस्ता समझते जा रहे हैं कि चूंकि हम मुसलमान हैं जन्नत में जाएंगे, तो इसमें ईमान और अमाल सालिहा की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गलत फहमियां हैं, इन गलत फहमियों के अंदर मुब्तला नहीं होना चाहिए, बल्कि ईमान और अमाल सालिहा का एहतमाम करते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ शुकूक व शुबहात आजकल इस तरह की आयात के हवाले से हमारे जहनों में हैं, उनका इजाला भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक बात आम तौर पर यह कही जाती है कि हम मुसलमान तो हैं, जैसे कैसे भी हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, तो जबकि दूसरे कुफार वो तो इतना भी नहीं करते, तो फिर भी उनके हालात हमसे बेहतर जा रहे हैं और हमारे हालात उनसे कमजोर हैं, तो इसकी क्या वजह है? एक तो आम तौर पर यह बात कही जाती है, सुनी जाती है कि हम जैसे कैसे भी हैं, बहरहाल नाम के ही सही, लेकिन मुसलमान तो हैं, उनसे तो बेहतर हैं, बेशक उनसे बेहतर हैं, और एक गुनाहगार तरीन मुसलमान भी सारे कुफ्फार से बेहतर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी रहा मसला कि दुनिया में उनके हालात हमसे बेहतर क्यों हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं, वो जहन में रख लेनी चाहिए, तो शुकूक व शुबहात से हम बाहर निकल आएंगे।
ان میں سے ایک یہ ہے کہ عام طور پر اگر ایک جلاد ہوتا ہے، ایک شہزادہ ہوتا ہے، تو کسی بادشاہ کا ایک شہزادہ ہو اور شہزادے سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ جلاد کو کہے کہ اس کو اتنے کوڑے لگاؤ یا اس کو اتنی سزا دے دو، تو ایسے میں یقیناً جلاد کا مقام شہزادے سے بڑھ نہیں جاتا۔ جلاد جلاد ہی رہتا ہے، شہزادہ شہزادہ ہی رہتا ہے، لیکن بہرحال جو سزا ہے وہ اس کو ملتی ہے۔ تو اس وقت یہاں پر ہم جو ان کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو اس میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم شہزادے ہی ہیں اور وہ جلاد ہیں، تو ان کے ہاتھوں جو ہم پٹ رہے ہیں وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پٹ رہے ہیں، اپنی گناہوں کی وجہ سے پٹ رہے ہیں، وگرنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مقام اللہ کی نظر میں کوئی ہم سے زیادہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوست اور دشمن میں فرق ہوتا ہے۔ عام طور پر اولاد ہو، شاگرد ہو، ان سے چھوٹی سی غلطی بھی ہوتی ہے تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، سزا بھی دی جاتی ہے۔ جو اولاد نہیں ہے، شاگرد نہیں ہے، ان سے جرائم ہوتے رہتے ہیں، انسان بسا اوقات توجہ بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہمارے سر عائد نہیں ہے۔ تو جس سے تعلق ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو انسان تنبیہ کرتا ہے، بسا اوقات چھوٹی غلطی پر بھی تنبیہ کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم سے چھوٹی موٹی جو ہم نے اپنا ناطہ اللہ سے قائم کیا ہے، ایمان قبول کر کے اپنا ناطہ اللہ سے جوڑا ہے، اللہ کے ساتھ قائم کیا ہے، اور یقیناً سب سے مقدس اور بڑا مقام اور بڑا ناطہ اللہ کے ساتھ یہ ایمان اور اسلام کا ناطہ ہی ہے جو ہم نے اپنے اللہ سے قائم کیا ہے۔ اس لیے چونکہ ہمارا ناطہ اللہ سے قائم ہے تو چھوٹی موٹی غلطیوں پر بھی اس مالک کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، بلکہ اللہ والے جو نیک اور صالح لوگ ہیں ان کو اور بھی جلدی تنبیہ ہوتی ہے، اور بھی جلدی اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں، گناہ گاروں کو تو پھر بھی کافی حد تک چھوٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو ہمیں تنبیہ ہوتی ہے وہ ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق اور ناطے کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں ملتی رہتی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر چھوٹے موٹے غلطیوں کی سزا ساتھ ساتھ اس کو ملتی رہتی ہے تاکہ آخرت میں اس کے سر کوئی بوجھ نہ رہے۔ اور بخلاف کفار کے کہ وہ باغی ہیں اور مد مقابل کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی چھوٹی موٹی تنبیہات ان کے لیے کافی نہیں ہے، ان کی سزا تو بڑی سزا ہے اور وہ دنیا میں کافی نہیں ہے، آخرت میں ان کو سزا ملے گی۔ ہاں البتہ دنیا میں چھوٹے موٹے جو ان کے اچھے کام ہیں ان کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو کچھ دنیا دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک فرق کی وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ جس پر پچھلے درس میں بات ہو گئی تھی کہ اسلام نے ہمیں دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنے کے اصول اور ضابطے دیے ہیں، وہ بھی اسلام ہی کا حصہ ہے۔ تو جہاں ہم نے اسلام عبادات کے حوالے سے چھوڑا اور معاملات کے حوالے سے چھوڑا، اسی طرح ہم نے تجارت اور دنیاوی کاروبار کے حوالے سے بھی اسلام کے اصول چھوڑ دیے ہیں اور تعلیمات چھوڑ دی ہیں، اور ان لوگوں نے اپنا لی ہیں، اس لیے ان کو ترقی مل رہی ہے اور ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دینی چاہیے کہ ہم جیسے بھی ہیں بہرحال مسلمان ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ہم سے بہتر کیوں ہیں، تو وہ بہتر ہونے کی کچھ تذکرہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ یہ موضوع تھوڑا دقیق بھی ہے اور اصطلاحات میں اس پر بحث کی جاتی ہے، تو ان اصطلاحات کا جب اپنی زبان میں ترجمہ کر کے بات کرنی ہوتی ہے تو تھوڑی دقت بھی پیش آتی ہے، اور اگر اصطلاحات اپنی جو ہمارے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں چل رہی ہوتی ہیں انہی میں بات کریں تو پھر خاصی آسانی کے ساتھ بات ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال مقصد یہی ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کو اختیار کرنا چاہیے، انہی سے اصل مقصد حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔